Pre, Uy, Mari. Nasuroy man. kanang. Pwede manghula mo kwarta, pre? Ala, Mari, pasensya jud kay ka, Mari. Wa na jud kay kwarta mapahuwam nimo kay nadaghan kay nang arigo do nya nang huwam sad ba. Nya, gani ata to ning ari ta ka kay mapahuwam ta di ka. Karon daghan ka dire na 5,000, na 10,000. Napila ta mo humon day. 5K. 5K? Na, gani ata to, Mari. Nya, gawa na jud ko dire. Bisag 500 wa na gid. Pasensya kay ka, Mari ha. Sige, pre. Ito na lang sa lain. Salamat kayo, pre, ha? Ah. Ay, sorry kayo, pre, ha? Mare. Kanang... Napa ko'y 3K dire. Kini na lang kay wag kabot 5K gyud. Okay ra? Okay ra, pre. Kini lang ha. Pasensya na jud kay ka, Mare. Kini ra jud ako mapahuwam nimo. Maanang na jud ako extra. Oh my God. Okay ra? Salamat Dito lang kayo, niya pre, na kanang dili na kapiki ha. Salamat kayo, pre. Sige, ha. Sige. Sige na mo balik.